I pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Fallout 4. Prvo što trebate da uradite je da odete na link koji ću vam ostaviti dole u deskripciji, to je ovaj link ovdje. Idete, kao što vidite, ovo je što vam treba minimalno za da imate 8 GB rama, 2 GB grafičku, i to nije uopšte tačno, možete lagano da igrate na 4 GB rama. Ja sam proverio isto. Kad uđete na ovaj sajt ovdje, idete dole i idete ovdje gdje vam piše torrent i idete ovako, klik ovdje. Sačekate. Ljudi na Skype-u tu sa mnom je moj drug Master, MC Master, ima i on YouTube kanal, posjetite njegov kanal dole u deskripciji. Master, predstavi se ljudima. Ej, idete download now i tu vas prebaci u torrent i vi odredite u torrentu gdje će da vam se skida i to je to. Kada završite s tim, zatvorite vaš browser i idete na vaš PC. Idete tamo gdje vam se skinula igrica. Idete na vaš PC, idete na gdje vam se skinula igrica, u mom slučaju je moj kompjuter, local disk D. Idete games. Mislim, kod mene je Games Fallout 4 i za ovo će vam trebati Diamond Doors. Sad, ako vam je... Sad, treba će vam Diamond Doors. Diamond Doors ćete imati link dole u deskripciji da skinete. Idete dvoklik ovdje. Levi klik. I kao ako vam se ništa ovdje ne pojavi, idete vaš kompjuter i ovo ovdje. Idete 2 puta kliknete. Sačekate. Kada vam se ovako nešto pojavi, idete yes. Čekate. Da vam se pojavi folder. Ili običan setup. Da, setup kao što sam rekao. I sada isključite muziku, idete ovako. Isključite muziku. Ma šta to smeta ljudima. Idete ovdje i idete gdje će da vam se instalira. Ja ću na D ostaviti, nema nikakvih ovoga. Idete install. Sačekate. I sačekate ovo da se napuni ovdje. Ja ću sad pauzirati video, pa kada se sve to instalira, ja ću se vratiti da vam pokažete kako da krekujete igricu. Sad, kao što sam rekao, ja ću sad pauzirati i reći ću kad da ovo završite. Spustite ovu sliku ovdje i sačekate. Ja ću, kao što sam rekao, pauzirati video i vidimo se kad se ovo instalira. I ljudi, kao što vidite, instalacija je došla pri kraju, idete finish. Idete na my computer. Idete ovdje, desni klik, open. Idete codecs. I imate ovdje, to vam je kao neki crack, idete ovdje, open file location, što vam je na desktopu. Idete ovako, idete copy, izađete odavde, idete tu, idete ovdje, idete paste, sad to da se prebaci. Ovo mi zove drug na Skype-u, to ćemo da prekinemo. Idete replace. Ovo je daleko na normalno. Izvinite ljudi. Quit. Da izađem sa Skype-a. Samo quit. Tako.
To je to što se tiče ovu ikonicu sklonite ovako. Ovdje, idete ovdje, obrišete to iz kante. To iz kante izbrišete i idete, nađete da imam ovo Fallout 4 launcher. Idete tu, send to desktop, izađete odavde, idete ovako, rename, ne morate da rename, izbrišete, barem ja ću tako enter i to je to, sad samo kliknete 2 puta igrati igricu. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe ili ako sam vam pomogao i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao!